So for 10.2 rate of change, if you're given y equal to fx, okay, kan if you're given y equal to fx, when we differentiate, kita akan tulis dy dx kan? Kita akan write as dy dx. So actually, what is dy dx? Dy dx actually rate of change of y with respect to x. Maksudnya kadar perubahan y terhadap formula ubah x. Kan? Okay. So itu maksud dy dx. Therefore, kalau I tulis dy dt and t itu adalah represent time. T itu adalah represent time. Okay. So kalau I tulis dy dt means dia merupakan rate of change of y with respect to time. Itu maksud dia. Kalau dx dt maksudnya rate of change of x with respect to time. Maksudnya nanti bila rate of change ni dia akan melibatkan masa. Dia melibatkan time, masa. So nanti bila you tengok macam mana nak kena pasti soalan yang rate of change ni dia ada sebutlah rate. Rate of change tu dia akan sebut rate tu. Dia tahulah oh ini adalah kadar perubahan. Ataupun dia ada sebut cerita pasal masa, time. Ataupun dia bagi value, contoh value dia bagi 3 for example lah centimeter per second. Contoh ada per time kan. Itu maksudnya rate of change punya question lah tu. Okay. So the rate of change of quality for example. Ini contoh quality is Q. So we write dQ over dt. Maksudnya rate of change of Q with respect to time that is T. Okay. And then one more thing is very important also. Rate of increase. Rate itu increase kalau depan itu positif. Kalau letakkan ni positif. So rate dia increase lah. Kalau dia bagi value tu negatif, maksudnya rate dia adalah decrease. Itu maksudnya rate dia decrease. Okay. Kalau decrease, kita letak negatif depan dia. Okay, so rate of change of y and rate of change of x is related. Okay, kalau you rewrite, for example, dy dt. Maksudnya dy dt, okay, so kalau you tulis mula, dia adalah dy dt, right? Dy dt. So nak relatekan dia by using chain rule, dia akan dapat dy dt equal to dy dx time dx dt. Okay, yang ni kita kena pandai create. Semua orang kena tahu how to create dia punya formula ni. Okay, nak create dia macam mana? Jadi saya ajar. Okay, alright. So, strategi for solving related rate problems. Okay, first bila you dapat question, okay, you name the variable. You namakan formula yang perlu. Contoh high, you label sebagai H. Time, you label sebagai T. Okay, for example lah. Kan, radius, you label lah sebagai R ke. So, you kena, and then you draw the picture. To get the idea lah. You nak dapat idea, you kena draw picture. Okay. So ini adalah benda yang penting lah. You draw picture, nak dapatkan idea apa kita nak cari. Okay. So and then you labelkan dia. Okay. And then you write down the numerical information dalam simbol-simbol lah. Maksudnya tulislah apa yang information yang dia bagi, you kena tuliskan. You kena catat. Contoh dia bagi decrease, maksudnya volume tu decrease ke. You tulislah volume tu dV dt. Negatif apa, balik decrease. Kalau increase, okay, positif apa kan. Contoh lah And then number 3, write down the rate we wish to find. Maksudnya contoh you nak cari kadar perubahan apa? Rate of radius. Tulislah, maksudnya rate of radius dr over t lah. Bila ada kotaan rate tu maksudnya mesti per time. Contoh kadar perubahan radius jari. So dr dt. Itu cara kita tulis rate we wish to find. Okay. Number 4, we write an equation that relate the variable. Tulis saja persamaan yang ada hubungan dengan formula ubah. Okay. Contoh kalau dia melibatkan volume. Tulislah volume. Kalau melibatkan surface saja, tulislah S. Surface, and then carilah kalau melibatkan apa, nak differentiate apa, kita akan buat. So nanti you akan nampak lah bila I give you example. Okay. And then number 5, we differentiate with respect to T. Okay. To express the rate we wish in term of the rate and variable. Okay. Untuk kita tahulah variable known to us. Alright. And number 6, we calculate the problem ataupun we evaluate the problem. Kalau nak cari DRDT, kita carilah DRDT. Okay. Itu yang kita akan buat lah. Okay. So I think to explain
for this problem, okay, I think better we discuss. I think I prepare 3 example for you, kan 3 example. So kita try discuss one by one. Okay, number 1. Okay, I hope you ready, eh? Okay, the first one example, gas is escaped from spherical balloon. Maksudnya ini balloon yang berbentuk sfera, dia maksudnya bulat lah kan, bentuk sfera. Okay, at the rate, nampak kat sini ada perkataan rate. Kalau tak ada pun kat sini ada over minute, kan. 2 meter cube, ini adalah cube maksudnya isi padu lah. Gas ni maksudnya volume, berbentuk volume. Okay, so maksudnya gas is escape, maksudnya gas tu keluar daripada balloon yang bentuk sfera. Gas is escape from the spherical balloon at the rate of 2 meter cube per minute. Ni kadar dia dah bagi kadar dah. Okay, so the first line ni, apa info yang kita dapat? Itu penting dia. Maksudnya, ni adalah rate bermaksud kadar perubahan apa? Ni M cube, volume. So, kadar perubahan volume lah. Per apa? Per masa, time. Ni kan time. So, dV/dt. Okay, dia escape, dia keluar. Maksudnya dia bertambah ke berkurang? So, dia decrease lah, berkurang. So, dia berkurang, negatif. Berapa? 2. Ni, 2. Jelas kot, Okay, so volume, rate of volume tu per masa, per time, dia decrease, dia berkurang. 2 meter cube per minute. Ini info yang pertama kita dapat. Okay, now the question is how fast is the surface? Dia tanya surface permukaan sfera tu. Okay, surface area shrinking when the radius is 12. So kita labelkan, maybe radius kita labelkan sebagai R. So R equal to 12. Maksudnya dia nak tahu berapa cepat. Okay, so dia nak tahu berapa cepat, maksudnya dia punya rate lah. Dia punya rate. Maksudnya kita nak cari dia punya kadar perubahan apa? Surface. Kadar permukaan surface itu. Berapa per masa lah, sebab dia punya kadar perubahan surface kan, surface area. Okay, so ini yang kita nak cari. ds over dt. Okay, when R equal to 12. Okay, nampak? Itu information from the question. Nampak saya dah lukis. Gas dalam bentuk sfera. Maksudnya, dia melibatkan apa? Dia akan melibatkan volume. Dia akan melibatkan volume. So, this is formula for volume of sfera. You kena ingatlah ni SPM punya. Sfera, cone, okay, apa lagi? Cubic, semua you kena ingatlah. Okay, so volume 4/3 pi r cube. Ini bukan ada yang case silinder. So you kena ingatlah formula silinder, volume and surface area. Okay. So volume 4/3 pi r cube. Okay, ini satu. Dan kalau you lihat kat sini, bagi yang ini, kalau tengok V, ini dia punya variable dia V dengan R. So kalau kita nak buat differentiation, okay, apa yang kita buat adalah kita hanya boleh differentiate dV itu. dV ini with respect to apa? With respect to R sajalah. Sebab ini hanya ada variable R. Kan? Takkan nak differentiate variable T. Kena. Okay. So dV dr. So bila kita differentiate, okay, 3 put in front, kita akan dapat 4 pi R cos 2. Betul? Ini after kita differentiate yang ini. V equal to 4/3 pi r cube. Ini info yang kita ada, dV dr, dan ini info yang pertama kita ada, dV dt. Ini info yang kedua kita ada, dV dr. Okey, tapi soalan tanya apa? Dia nak surface area. Okey, so kita tahu formula surface. Apa formula surface? Iaitu 4 pi r squared. Ni SPM formula surface area adalah 4 pi r squared. Ni surface area for spherical sfera. Okay, so apa lagi yang kita boleh buat untuk yang ini? Ini juga ada R. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh differentiatekan dia untuk R saja. So ds dr kita akan dapat apa? Kita akan dapat 8 pi R saja. Okay, so yang kita nak sekarang ni adalah apa? Kita nak adalah ds dt. So ini yang kita nak ni, ds dt. Ini yang kita nak, ds dt. So mengikut information yang kita ada, so kita ada apa? Kita ada ds, ini nak dt kan? Okay, kita akan pakai chain rule sekarang. Okay, so macam mana kita nak create chain rule? Senang je.
Okey, kita ada ds, kita ada ds over dt. So letak ni ds, letak sini dt. Okey. So kalau ds, apa you all ada kat sini? You all ada ds dr kan? You ada ds dr. You tak ada ds dv, tak ada. You tak ada dia. Okey. So yang ada ds dr. So ini letak saja dr. Okey, sebab saya highlight kat sini. Ini you ada dr. So kita letakkan kat sini dr. Matematik. Sini adalah dr lah. dr over dt. Okey? dr over dt. So ds dr tak ada masalah. Kita boleh masukkan dia. ds dr. But kita ada problem dekat dr dt ni pula. Ini nak ganti apa? dr dt. Kita ada problem dekat situ. So macam mana nak solve untuk dr dt? Okey, tengok cara saya fikir. Okey, so idea dia, you nak cari dr dt, macam tadi juga kita akan gunakan chain rule. Okey, chain rule ini adalah dr dan juga dt. Okey, dr dt. So now, okey. Okey. So dr, okey, mana dr lagi yang kita ada? Okey, dr ds kita akan pakai nanti. Okey, yang kita ada sini dv dt. So kita boleh gunakan dekat sini v. Letak kat sini v. V, sini v. Nampak tak? Okey. Kenapa saya pakai v? Sebab lagi satu dekat sini pun ada r kat sini. Kan? Maksudnya kalau dr dv saya hanya terbalikkan sajalah. So yang ini maksudnya kalau saya terbalikkan, so dr dv saya terbalikkan, ini akan jadi 1 over lah. Maksud saya terbalikkan kan. So saya akan dapatlah kat sini. Dr dv is equal to 1 over 4 pi r cos 2. Okey, dv dt apa? dv dt kita soalan bagi negatif 2. So kita selesaikan, and 2 and 4 dapat 2, so akan dapat negatif 1 over 2 pi r squared. So ini you punya dr dt. Okey, boleh ke sampai situ? Nampak tak? Kita tersangkut saja, kita create lagi. Sangkut ya, kita create satu lagi chain rule untuk dapatkan yang itu. Gunakan info yang ada. Okey, so now bila kita dah dapat, baru kita masukkan. So yang ini akan jadi apa? So dsdr kita ambil lah 8 pi r, and then kita mendarabkan dengan dr dt, kita ambil kat situ negatif 1 over 2 pi r squared. Okay, so kita simplify lah. Okay, pi dengan pi you can cancel, r dengan r you can cancel, 2 and 8, okay, simplify you get 4. So now after you simplify, you punya ds dt will become 4 times negative 1 is negative 4 over r. Okay, settle. This is your ds dt in term of r. Okay, so now we know the value of r, right? R equal to 12. So just write when r equal to 12, so your ds dt equal to negative 4 over 12. So you just use your calculator, so you will get negative 1 over 3, right? Let's go. So negative 1 over 3. So this one is surface, so meter square per minute. Okay, done. This is your answer. Nampak dia agak ni sikit. So skill you adalah you kena ingat formula. Okay, volume and surface area. Okay, and then you relate the information yang you ada. And second skill you adalah how you use the chain rule. Ni dalam satu topik 9 ni, chain rule. How you create the chain rule using apa variable yang you ada, and then apa yang information yang you ada. Okay, you pakai chain rule. Ini dekat sini saya pakai 2 chain rule kat sini. Sebab untuk cari, okay, yang penting you kena tahulah you nak cari apa. Okay, you kena tahu apa yang you nak cari. Macam case sekarang ni you nak cari okay, what happened to my screen? Oh, saya terklik. Okay, dalam case ni I nak cari ds dt. Soalan minta. So I create dia punya tu daripada situ lah. Okay, so I akan dapat jawapan. Macam mana kalau ada yang terlupa negatif? Sini ada case juga ni. Kalau tertinggal negatif. Tapi you kena faham lah dia adalah berkurang. Maksud sini kalau you tertinggal negatif, sini pun akan tertinggal negatif, sini pun akan tertinggal negatif, sini pun akan tertinggal negatif. Sini pun confirm lah tak ada negatif kan?
Tapi you kena faham, kalau you buat, okay, you dapat 1/3, tapi you buat conclusion, maksudnya surface akan berkurang, decrease 1/3. Okay, kita accept lagi jawapan you. Sebab you faham lah, dia punya surface akan shrinking kan, dia akan mengecut, dia akan berkurang kan. So, boleh terima lagi sebab you dah buat conclusion you decrease. Sebabkan itulah. Tapi sepatutnya, you kena daripada awal lagi lah, you kena letak negatif tu. Okay. Tapi jawapan akhir pun saya tak negatif, tapi saya sebutlah dia shrink 1/3 kan. Okay. The next example, okay, ni cerita pasal air, water, maksudnya masih melibatkan volume lah. Water is running out of conical funnel at the rate of 1 cm3 per second. Ini cone, conical cone. Okay, dia bagi gambar tak? Tak bagi. So you kena lukis lah. Kalau cone, air tu keluar, running out kan. Air tu keluar melalui cone, maksudnya corong ni lah, corong yang bentuk cone lah. Maksudnya kalau lukis, ini you punya cone lah. Okay, so air keluar sini lah itu maksud dia. Okay, dan dia kata dia bagi rate of 1 cm3 per second. Keluar, air keluar. Air tu apa? Volume. Macam mana saya tahu volume? Kat sini pun tahu ni. Centimeter cube per second. Second adalah masa, time. So apa info yang dibagi kat sini? Ini merupakan dV over dt. Kadar perubahan volume per masa. dV dt. Faham je tu? Equal to negative 1. Kenapa negatif? Because keluar volume tu dia berkurang kan, dia running up, okay, dia decrease. So kita letak di negative 1. Kenapa negatif? Sebab dia air tu, volume tu keluar. Okay, so next, if the radius of the base of funnel is 4 cm, okay, base, ni base lah, base dia kita labelkan sebagai R, dia punya radius. Okay, dia punya radius berapa? 4 cm. So radius equal to 4. Okay, and the height, tinggi, tinggi dia adalah 8. 8 cm. Mungkin kita labelkan sebagai, dia punya tinggi ni labelkan sebagai H. Kita draw sikit lah. Labelkan. Height H. R radius. Okay. Find the rate at which the water level is dropped. Maksudnya water level ni lah, kalau kita ada air kan, ada air dekat dalam ni, dia punya water level ni akan berkurang lah kan. Okay, tu lah kalau air lukis lah. Okay, okay, so dia ada, okay, dia akan berkurang lah, drop when it is 2 cm from top. Maksudnya bila sini adalah 2 cm. Ni idea yang saya dapat lah. Dia nak apa? Rate. Dia nak kadar. Kadar water level. Water level dalam kes kita ni apa? H lah kan. Sebab kita ni label adalah H. So maksudnya dia nak apa ni? dH over dt lah. Ini yang dia nak. dH dt apa? Maksudnya rate water level. Okay. dH dt. When it is 2 cm from top. Maksudnya kalau 2 cm from top, H dia berapa? 8 tolak 2 lah. Maksudnya bila H dia adalah 8 tolak dengan 2 cm. So H dia sama dengan 6. Maksudnya nak tahu bila high dia 6, berapa dia punya dH/dt. Okay, faham tu dulu. Dia persoalan from question, you draw, you dapat idea. Okay, dapat idea. Apa nak cari dulu? Apa nak cari? dH/dt lah yang kita nak cari. dH/dt yang kita nak cari. Okay, apa info lagi yang kita ada? Kita ada hanya dV/dt melibatkan volume. Bermaksud kita akan involve volume dekat sini. Okay, so kita ingat apa formula volume untuk cone. Ingat balik, volume untuk cone apa dia? 1/3 pi r squared H. Kan, itu formula untuk volume untuk cone. Okay, so the problem now, kita nak differentiate V ini terhadap apa? That's a problem. Sebab kita ada dua variable kat sini. Kita ada R, kita ada H. Perasan tak? Kita ada R, kita ada H.
Jadi kita ada problem. Kita nak differentiate terhadap apa? Di R ke di H? So itu kita punya problem. So apa yang kita nak buat? Kita kena ganti dulu benda ni. H dengan R tu kita jadikan satu saja variable. So how? Macam mana? Okay, so kita tengok figure. Kita tengok gambar tu. Okay, macam mana kita nak tukarkan satu saja variable. Kita boleh buat perkadaran kat situ. Okay, so kalau saya lukis dia punya cone tu, kalau saya potong half, saya nampak dia macam ni. Ini kalau saya cut lah, saya cut dia punya cone tu. Okay, sini adalah H, sini adalah R. Okay, kalau R dia 4, sini adalah 8. Bermaksud kalau saya buat dia punya ratio, kalau saya buat ratio R over H, bermaksud R dia 4, H dia 8 lah. Betul? Dia punya ratio dia. Kalau you nampak lah kat situ. RH maksudnya R over H maksudnya 4 over 8 lah. Kan? Okay, so sekarang ni you nak let, you nak cari apa? You nak gantikan nanti H. So maksud you kena ada variable H nanti. Okay, so maksudnya you kena gantikan R ni dengan H. You kena gantikan R dengan H. So why not you jadikan R sebagai subjek. So H ni you cross naik atas. 4 over ini you boleh ringkas lah. Ni adalah 1 over 2 kan. So 1 over 2 H. Okay. So now ini you boleh masuklah ke dalam tu. Ke dalam V tu. Supaya you punya volume itu hanya ada variable. Satu saja variable iaitu H. Nanti kita boleh differentiatekan di V di H lah. Okay. Nampak tak? Kenapa? Sebab kita ada H dekat sini yang kita nak ganti. Why not kita tukar? Boleh tak jadikan H sebagai subjek? Boleh. Nanti you akan sangkut lah. Okay. So, you akan dapat 1 over 3 pi R kuasa 2 apa? R kuasa 2 is 1 over 2 H kuasa 2 H. Okay. You selesaikan. So, you akan dapat 1 over 3. Okay. 1 over 3. 1 over 2 square is 1 over 4. 4 times 3 is 12. Correct? So, pi H squared times H, H kuasa 3. Boleh? Ini adalah you punya V. Okay, saya padam dulu yang ni. Okay, so now, bolehlah kita buat differentiation with respect to H. With respect to H. So, kita differentiate. Okay, just bring 3 in front. Okay, so 3 over 12. Kita akan dapat 1 over 4, right? Pi tu constant ni, nombor je. Jangan pula you differentiate dia sebab dia constant, letak je ke depan. Okay, H kuasa 2. So, now you get dV dH. Okay. Sampai situ okay. Sampai situ, kita dah boleh differentiate terhadap H. Kenapa? Dah tinggal satu variable sahaja. Okay, now. Ya. Sir, yang 1/12 tu macam mana? Yang Ni. Yang 1/2 kan kuasa 2. Jadi 1/4. 1 over 4. So, darabkan dengan 1/3. Dapatlah 1/12. Faham. Okay, nampak Okay. Ada lagi sangkut? Tak ada, okay. So, the next step, you nak cari apa? You nak cari DH dt. Kan, nak cari DH dt. Macam tadilah, you kena pandai create chain rule. Macam mana cara nak create? Senang je. You letak kat sini, ni DH, ni you letak dt. Okay, apa nak letak dekat sini? Okay, apa yang you ada? dV kan? So letaklah situ dV. Lagipun kita dah ada dV dH kat situ. So letak kat sini dV. Sini dV, sini pun dV. Just darabkan saja. Tapi you ada dV dH, bukan dH dV. So you terbalikkanlah. Ini adalah pi H kuasa 2 over 4 kan. So kalau dH dV, kalau you revert dia, kalau you terbalikkan dia, you akan dapat 4 over pi H kuasa 2. Boleh? Kamu terbalikkan saya lah. Itu je. Okay? Sebab ni single fraction. Kamu boleh terbalikkan. Kalau fraction tu ada macam ni, contoh 1 over x tambah 1 over 2. Jangan pula you terbalikkan. Jadi x over 1 tambah 2 over 1. Salah sebab ni ada dua ungkapan. Tak boleh. You kena samakan pembawah dulu. Baru boleh terbalikkan. Okay? Macam ni okay, dia single. So you boleh terbalikkan saja macam itu. So barulah you ganti kan. So DHDV, ambil DHDV, masukkan.
Okey, you akan dapat 4 over pi h kuasa 2. Okey, and then dvdt soalan bagi kan. Ni dvdt ni soalan bagi nilai dia adalah negatif 1. So gantilah negatif 1. Dapat tak? Okay, so ni soalan bagi okay, first line, first information. So you darabkan, you akan dapat negatif 4 over pi h square. This is your dh, kadar perubahan tinggi per masa. Kadar perubahan tinggi per masa. Okay, so dh/dt. Sekarang ni kita nak tahu bila when 2 cm from top. Bermaksud 2 cm from top, h dia dah jadi 8 tolak 2 lah. Sebab tinggi semua 8. Daripada top 2. Kan? Maksudnya sini jarak dia 2. So tinggi ni berapa? Tinggi ni adalah 8 tolak 2, 6 lah. So h dia adalah 6. Okay. So dh dt when h sama dengan 6, you gantilah. So negatif 4 over pi 6 kuasa 2. Okay. So you kira lah. So dapat apa tu? 6 kuasa 2, 36. Negatif 4 over 36 lah. Ni you akan dapat nanti negatif 4 over 36 pi. Okay, boleh ringkas tak? Negatif 1 over 9. Correct? 1 over 9 pi. Okay, done. Okay, so ini adalah kadar perubahan dia. Kenapa negatif? Kenapa dia pandai negatif? Sebab dia berkurang lah, sebab dia drop. Water level tu berkurang. Kan? Tinggi dia tu berkurang sebanyak 1 over 9 pi. Maksudnya kalau kita nak buat ayat dalam untuk ni lah, dalam my notes tu. Okay, water level drop at the rate 1 over 9 pi. Sebab kita dah tulis perkataan drop kat sini, tak perlulah ambil negatif. Tak perlulah tak negatif sebab kita dah cerita. Dia berkurang. Drop at the rate 1 over 9 pi. Okay. Saya harap jelas lah. Ini saya buat macam ni. Yang penting, the important is you know how to draw. Okay, how to change your variable. Sebab ni ada 2 variable, R dengan H. So you kena pandai itulah dalam soalan ini. The next example, alright, you are given 1 over U plus 1 over V equal to 1 over F. Okay, with F as a constant. Okay, with F a constant. Okay, if F, okay, you are given F equal to 10. And you decrease at the rate of 2 cm per second. Okay, so now what your information given here? Okay, you decrease per second. Okay, means here you are given du over dt time, du over dt, that is negative 2. So you're given du dt equal to negative 2. So this is your function. And special here because you are given the value of f. So you just substitute into your function. So you will get 1 over u plus 1 over v equal to 1 over 10. This is your equation. After you substitute the value of f equal to 10. Okay, and then, okay, so what the question asks you? Find the rate of change, okay? Find the rate of change of V when U equal to 40. Okay, rate of change of V. So you need to find dV dt. Okay, so rate of change of V, dV dt. Okay, when U equal to 40. When U equal to 40. Alright, so you have du dt, you need to find dv dt. Okay, so sometimes you can get the idea that is dv dt. Okay, so dv dt. Okay, so what you have now? You have du dt. So you can write du here, du here. So du dt you can substitute lah du dt. Okay. So how about how to get dv du? Okay, so how to get dv du? So to get dv du, okay, so what you need to do is you need to write your function as a v as a subject.
V as a subject. When you get V as a subject, yeah, then you differentiate with respect to U. Okay, so that's why, okay, I let U as a V as a subject, so you get 10U over U minus 10. Okay, so I'm using quotient rule. This is U, this is V. Okay, U prime equal to 10, V prime equal to 1. Okay, by using quotient rule, so I substitute into formula. Okay, so you will get here is a V. Okay, V U prime minus U, okay, V prime over V squared. So after you substitute, so you will get negative 100 over U minus 10 squared. Okay, so you will get dV du. Okay, so now what you have to do, you just substitute your dV du. Okay, so you just ganti je lah. So I dah buat dekat sini lah. Okay, so you get dV du. Okay, and then what is du dt is negative 2. Okay, and then you multiply, you will get 200 over u minus 10 squared. Okay, okay, now u equal to 40. Okay, when u equal to 40, then you substitute u equal to 40. Okay, then you get the value dV dt. So the rate of change of dV dt, you will get 2 over 9. 2 over 9 centimeter per second. So the next example, last example. Okay. Actually, this one exercise. I think better I discuss that because we still have time. Okay. So exercise, an X meter ladder rests against a vertical wall. Okay. Dia ada figure kat situ. Dia ada figure kat bawah tu. Okay. Ni kita ada 8 meter ladder. Ni kita ada 8 meter ladder. Okay. Rest against a vertical wall. If the bottom of the ladder is sliding away from the base of the wall at the rate 3 meter per second. Okay, apa nak tulis kat sini? Okay, dia dah label kat situ X kan? Dia dah label kat situ X. Bermaksud ayat kat sini, rate untuk 3 meter per second itu, you dah boleh dapat satu persamaan iaitu dx dt equal to 3. Okay, dia dah slide kan? So dx dt equal to 3. And then how fast is the top of ladder moving down the wall when the bottom of the ladder is 2 meter from the base? Okay, so how fast is the top of the ladder? Yang top ni lah. Dia turun, maksudnya dia nak cari apa ni? Dia nak cari dy dt lah. Cari dy dt when the bottom of the ladder is 2 meter from the base. So when x equal to 2 lah. When x equal to 2. Okay. But dia kata bottom ni kan. Bottom of the ladder is 2 meter. Okay. From the base. Okay. So when x equal to 2. So itu yang kita nak cari. So info yang kita ada. dx dt equal to 3. Itu info yang kita ada. Panjangnya berapa? 8. Okay. So sebab dia, kalau tengok kat sini, dia berbentuk triangle kan. Of course, dia punya ni adalah berbentuk segitiga. So kalau you tengok kat sini, you ada persamaan tak? Confirm you tak ada persamaan. Okay, so you have to create. So macam mana you nak create? Okay, so kita tengok balik, oh ini segitiga, ini mestilah dia punya hypotenuse. So melibatkan teorem Pythagoras. Okay, so you boleh gunakan Pythagoras theorem. Okay, iaitu ini kalau you pakai formula x squared plus y squared equal to x squared. X kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2. So yang akan dapat sini sama dengan 64. So x squared plus y squared equal to 64. Okay, this is your equation. Okay, now you try to find dy dt. Okay, so sebab you dah belajar implicit differentiation. Okay, bermaksud persamaan ini you have to differentiate. Maksudnya you kena differentiate semua ini with respect to apa? With respect to t. So you boleh buatlah differentiate secara implicitly.
Secara implicit. So how to differentiate as implicitly? So apa yang you buat? Okay, differentiate 2x. Just rewrite 2x because implicit, because you need to respect to t, not x. So you have to write dx dt. Betul? Okay, plus differentiate y squared. Okay, macam biasa you differentiate, you get 2y. Okay, implicitly, but you differentiate with respect to t, not y. So you have to put implicit dy over dt. Okay, kalau y ini y, ini implicitnya sistem. Okay, equal to differentiate 64, you will get 0. Okay, so you nak cari apa sekarang ni? You nak cari dy dt. Yang ini, you ada dy dt. Itu yang you nak cari. Okay, bermaksud you kena adjust function tu. Okay, and then one more thing, kita dah ada dx dt. Ini, kita dah ada dx dt. Ini masukkan saja. Dx dt, kita dah ada. So kita gantikan, you akan dapat, you masukkan ini dengan 3. Masukkan ini 3. Okay, 3 times 2, you akan dapat 6x plus 2y dy dt equal to 0. Okay, so now you rewrite again, 2y dy dt equal to negative 6x. Okay, so dy dt equal to negative 6x over 2y. So you get, you can simplify. So you get negative 3x over y. That's your dy dt. So now, okay, one more problem. Because your dy dt in terms of xy, your dy dt now in terms of xy, you only know the value of x equal to 2. So to solve this problem, you need to substitute x equal to 2 into your equation here to get the value of y. Okay, so 2 squared is 4 plus y squared equal to 64. So y squared equal to 64 minus 4 is 60. Okay, so y equal to square root 60. Kenapa I tak ambil minus? Because dia instant kan, mesti positif saja. So y equal to square root 60. Okay, so now dah dapat dah. Y dah tahu x, dah tahu y. So gantilah. Substitute back. When x equal to 2, y equal to square root 60. Therefore, your dy dt equal to negative 3 times 2 over square root 60. Okay, so you will get negative 6 over square root 60. Okay, you can give in decimal point. Okay, no problem. Okay, 0. I think 7746. Okay, ataupun your calculator give you negative 60 over 6 also can, no problem. Okay, dapat ni. So since dy dx ni negative, okay, we conclude that the top of the ladder is sliding down. Okay, sliding down the wall at the rate 0.7746 meter per second. Okay, betul ni? So we buat conclusion. Ni je, dia punya conclusion. Yes, dy dx is less than 0. So we conclude the top of ladder sliding down the wall at the rate 0.7746. Kenapa tak sini negatif? Sebab dah sebut kat sini. Dia adalah menurunkan. Okey tu. Okay. Itu saja jawab answer for this exercise. Okay. So ini pun kena kreatif lah. I think soalan pasti ada. Soalan macam ni lebih kurang lah. Okay. Konsep yang sama. Alright. Ada nak tanya dekat mana yang pelik? So, ya. Yang 4 tu dapat dari mana? 4. 4. Oh ni. 4 ni. Yang ni ke? 4 ni ke? Betul sir. Okay. 4 ni kan X dia kan 2. 2 you masukkan dalam 2 ni masukkan dalam X tu. So 2 kuasa 2, 4 lah. Sekarang ni sekarang ni kita nak cari Y, nilai X kita tahu. So nilai X kita ambil 2. Masuk dalam tu kita dapat 4. Okay. Alright. Ada lagi tak yang mungkin tadi tertinggal? Thank you sir.